Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Oke. Kita beli umpannya dulu ya, umpan udang. Ini kan apa nih bang? Itu big bass. Iya, big bass mana? Predator juga. Predatornya kayaknya awalnya itu bikinnya tajam-tajam dia. Ikan berapa bang tadi? Udah 10.000. Oke, kita beli udang dulu nih buat mancing di Setu Cilodong. Oke bang. Oke guys, kita lanjut explore ini ada jangkrik. Oke. Ini umpan bro. Buat apa bang? Umpan apa ini? Buat red devil. Target kita red devil. Pakai umpan udang. Baru ini ada Ada ayam. udangan. Ayo umpan ya. Aduh iya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Oke. Mantul. Merahon batur ke bos. Ini akan iya. Setting dulu. Merek Daido ya. Tegek Avelion. Daido. Devil bos. Devil. Tuh.
Dan tanya sesono. Preparation guys. Pakai umpan lumut.